بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لا فيديو نتاع اليوم درس جديد. Cette fois-ci c'est pour une leçon pour les troisième année. Donc اليوم راح نتكلموا على le projet 2 le programme du deuxième trimestre نتاع السنة الثالثة متوسط. راح نعطيكم فكرة حول المواضيع والنصوص اللي رايحين تشوفوهم واللي راح نتكلموا عليهم بإذن الله en classe في هذا le trimestre. Alors, نشوفوا l'intitulé du projet 2. Sous le titre Histoire et patrimoine, réaliser un prospectus de récits historiques portant sur un moment de l'histoire nationale et sur l'histoire d'un patrimoine pour les faire connaître. Donc, dans le deuxième projet, il y a deux chapitres. Voilà. Dans le premier, on va parler de l'histoire. Vous remarquez bien, histoire, c'est écrit avec un H majuscule. كاين عندنا H majuscule ou كاين histoire avec un H minuscule. Donc, pour les troisième année, le deuxième projet, راح نشوفوا histoire avec un H majuscule واللي تعني لنا التاريخ. يعني راح نتكلموا على نصوص تاريخية. يعني نص عنده علاقة مع التاريخ. Donc un texte qui يقول un texte ça veut dire ou bien ça veut dire oui la date ou le temps. Donc la date, les personnages, le lieu, bien les lieux, les événements كامل عندهم علاقة مع التاريخ. Donc التواريخ يعني الزمن والأماكن الشخصيات والأحداث كامل هي تاريخية عندها علاقة مع التاريخ متاعنا. هذا pour le premier chapitre. Le deuxième chapitre c'est le patrimoine. يعني نتكلموا على التراث. Donc la séquence 1, rédiger un récit historique à partir d'une bande dessinée. Donc سنحاول أن نحرر أو نكتب نص تاريخي من خلال une bande dessinée. La bande dessinée معروفة. La deuxième séquence, décrire un patrimoine et l'insérer dans un récit. Donc la séquence 2 راح نتكلموا ونوصفوا le patrimoine أو التراث. نشوفوا le récit historique نتاعنا un support. Alors le support c'est femme courage à la page 75. يعني هو النص اللي راح تشوفوه en classe en compréhension de l'écrit. Un épisode de la révolution algérienne dans la région d'Aoukas. Donc un épisode يعني حلقة أو مقطع من الثورة الجزائرية في منطقة أوكاس. Femme courage. Nous sommes en 1959. C'est un après-midi ensoleillé du mois d'août. إذا نحن في 1959. هي أمسية مشمسة من شهر أوت. Et ce jour-là, depuis plusieurs heures, un grand accrochage entre l'armée française et l'armée de libération nationale fait rage dans la montagne d'Aït Issa en Kabylie. إذن في هذا اليوم ومنذ عدة ساعات حدث ولا صرا اشتباك بين الجيش الفرنسي وجيش التحرير الوطني في جبل أيت عيسى بمنطقة القبائل. Dans le feu de l'action, un combattant Salah Kitoun est touché. Il a reçu une balle dans la cuisse gauche. Donc من خلال يعني بإطلاق النار في هذا الاشتباك كاين ان كومباتون محارب ولا مجاهد صالح مكيتون il s'est blessé يعني توشا انجرح جاتو اون بال ولا او رصاصه في فخذه الايسر. à bout de force le مجاهد est sur le point de tomber et de perdre connaissance. يعني خلاص البليسي هذاك ولا المجاهد هذا راهو رايح يسقط تومبي وراه رايح يفقد الوعي. il va perdre connaissance. Soudain,
sorties de nulle part. 3 femmes accourent vers le blessé. فجأة يعني ومن يعني من غير متوقع. 3 femmes accourent. خرجوا 3 نساء وراحوا يجروا نحو الجريح هذا. دونك 3 نساء فجأة ظهروا 3 نساء وذهبن يجرين نحو الرجل الجريح أو المصاب. De le soutien par les aisselles. دونك اثنين من هذه النسوة حاولتا أن يحمل الجريح هذا. كما عارفين يعني لو بيسي كيفاش يرفدوه أو المصاب، يعني وحدة من جهة اليمنى والأخرى من الجهة اليسرى، من يحاولوا يدعموه باش يوقف عن طريق وضع اليدين ولا يرفعوه من جهة الإبط. Pendant que la troisième saisit le fusil et défait la cartouchière. Donc زوج يعاونوه وحاولوا يحملوه يرفدوه، والثالثة هي اللي كانت رافدة لو فوزيل أو البندقية. L'une d'elles rassure l'homme. Courage, courage, nous allons te conduire en lieu sûr pour te faire soigner. وحدة من النسوة هذوك اللي كانوا رافدينه كانت تطلب من هذاك الجريح يعني أنه يكون شجاعة بشجاعة، كوراج. راح nous allons te conduire يعني سوف نأخذك إلى مكان آمن ونقدم لك العلاج. Et pendant que 2 femmes servaient de béquilles au blessé، فيما كانت الاثنتان تحملان الجريح، l'autre en éclaireur devance le petit groupe de quelques dizaines de mètres. Donc المرأة الثالثة كانت تمشي أمام الجروب هذا، يعني المرأتين والجريح تمشي أمامهم ببعض الأمتار، يعني باش تشوف الطريق إذا كان آمن لتفادي الخطر. Il marche depuis plusieurs minutes lorsque, aux environs de Takozimt, la femme revient précipitamment sur ses pas pour alerter ses camarades. يعني مشاو لعدة دقائق وفجأة لا troisième femme هذيك رجعت بسرعة وحذرت رفيقاتها. Une patrouille de soldats est dans les parages. يعني كانوا الفرنسيين على مقربة من المكان هذاك. Avec une rapidité extraordinaire, les 3 femmes s'affairent comme un seul homme. يعني بسرعة خيالية النسوة الثلاثة هذوك يعني كانوا يعملوا ويديروا كما رجل واحد. Un tas de bois coupé et rongé. Le tas de bois هو يعني كومة من الخشب، كان خشب مقطوع ومصفوف من طرف حطاب par un bûcheron offre une cachette idéale. يعني تخباو مورا الخشب ولا الحطب هذاك. Quant à l'arme et la cartouchière, elles sont enterrées en quelques secondes à 4 ou 5 mètres plus loin. يعني خباو هذوك les armes ولا الأسلحة. Le détachement passe à une faible distance sans remarquer la présence des résistants dans leur cachette. يعني كان جازوا هذوك les soldats ولا les français، لكن ما انتبهوش باللي هذاك لي 3 فام مع لوم بليسي، ما انتبهوا لهمش انهم راهم مختبئين على مقربة منهم. 10 minutes plus tard، 10 دقائق من بعد، les 3 femmes conduisent le blessé dans une casemate où les premiers soins lui sont donnés. يعني أخذوه للمكان آمن وعطاو له الإسعافات أو العلاج الأولي. À l'aube، يعني مع الفجر، le blessé est transporté à dos. حملوا هذاك الجريح على الظهر de milieu vers des profondeurs du maquis appelé أشريط. يعني داوه للمقر نتاعهم باش يقدموا له العلاج اللازم. Les 3 valeureuses femmes ont réussi courageusement leur mission. Donc النسوة الثلاثة هذو كانوا أداو بشجاعة المهمة التي كلفنا بها. Donc تشوفوا nous avons ici un texte، يعني c'est clair et net، un texte ou bien un récit historique. Le type du texte c'est narratif، un texte historique، يعني رانا نحكو des événements qui ont une relation avec l'histoire et la guerre de libération nationale. يعني رانا نتكلموا على أحداث عندها علاقة مع التاريخ نتاعنا يعني plus précisément بدقة أكثر مع الثورة الجزائرية. نشوفوا les questions.
À quelle époque de notre histoire, شوفوا نعاود نقولوا histoire c'est écrit avec un H majuscule, se situent les événements rapportés par ce document. راهي باينة هايلك. Un épisode de la révolution algérienne. يعني هي مقتطفات ولا أحداث من الثورة الجزائرية. Quels indices du texte lui permettent de répondre. راهي مكتوبة هنايا clairement, la révolution algérienne. 2. Dans quelle région d'Algérie ont eu lieu ces événements. هايلك هنايا la région d'Aoukas. وعندنا ثالث هنايا en Kabylie. 3. D'après toi, qui sont les principaux personnages يعني شكون هما الشخصيات الرئيسية في النص هذا. راهي باينة elles sont les trois femmes. Déjà le titre femme avec un S, ça veut dire au pluriel courage. Donc الشخصيات الرئيسية هنايا هما النسوة الثلاثة اللي ساعدوا الرجل الجارح. Quel est le principal trait de leur caractère. يعني ما هو الشيء الذي يميز هؤلاء النسوة. طبعا هو الشجاعة, le courage. Alors pour les questions هذو باش ما تكونش لا فيديو trop longue راني شرحت لكم كامل l'histoire ولا le texte en arabe. يعني vous pouvez facilement répondre à ces questions. حبيت هذه برك نطرق ليها. Quel est le temps dominant dans le texte. يعني les verbes dans ce texte elles sont conjuguées à quel temps. يعني الزمن المستعمل بكثرة. شوفوا عندنا nous sommes عندنا ثاني كفي. Nous avons encore bon a reçu c'est le passé composé et donc تشوفوا بلي le temps dominant c'est le présent de l'indicatif. Pourquoi nous avons utilisé le présent de l'indicatif. Donc justifie son emploi dans ce genre de texte. Pourquoi nous avons employé, et normalement c'est un texte historique, un texte narratif, c'est des événements passés, mais nous avons employé le présent de l'indicatif. نلقاو beaucoup dans ce genre de texte في النصوص التاريخية يكونوا les verbes ولا le temps dominant c'est le présent de l'indicatif. يعني pourquoi باش نمدوا un aspect comme quoi ces événements se déroulent au présent. يعني comme quoi باللي le texte هذاك ولا الأحداث هذيك راهي تصرى في الوقت الحاضر. دونك لما نقراو لو تكست هذا نعاودو نعيشو هذيك الأحداث كأنها راهي تصرى au présent أو في الوقت الحاضر. Je retiens l'essentiel. Le récit historique, c'est un résumé de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, est un texte qui relate une succession d'événements réels. Donc النص التاريخي هو نص يتكلم عن أو يروي أحداث متتابعة واقعية. donc نعرفوا التاريخ هو أحداث واقعية صارت vraiment في الواقع en rapport avec l'histoire avec un H majuscule يعني عندها علاقة مع التاريخ نتاعنا. دونك هذا هو لو كور ولا لا لوسون تاع اليوم. ان شاء الله تكون الفكرة وصلت. الى ملتقى في دروس اخرى مع عنا فوكابولير غرامير. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.